Iya kan belajar iku satitik belajar dikit nganggo mukena. Jangan disepelekan wah. Oh ya kadur mukena gampang jare sapa bakal wong orilok nganggo yang iya kan? Lah yang ilok kejadian wah nggal dinane ora ilok nganggo mukena kepoko bakal sembayang raya waya sembayang raya mangkate kawanan. Loh, ya kan wong wadon mah bengine masak ora ya? Ana gawe bungku, ana gawe dendeng, ana gawe apa opor ya kan? Sawengi-wengi klatak klutuk ora. Masak sampai tekan gletak bening pawon kok ora. Allahu Akbar subuh ora tangi, dah biasane, dah ora tangi-tangi ku bocahun mah. Ya. Tangi-tangi ning masjid bisa Allahu Akbar Allah sasabli. Sasa kagwe atus barber sing ngumang ngimprak wae nggawa mukena ki. Tekang kene imam wis mulai sembayang Allahu Akbar. Sasa ta santai nggo mukena. Sasa ta santai. Sok wong nganggo mukena dalam kondisi sasa bareng arang-arangan nganggone. Apa beli tabrak tubruk sorok. Wah saking pengen gua gini gua keslap wanyol gunyul gua. Napa? Bolongan tangan manjingi mengdas ayo wanyol gunyul kenapa ora ilok nganggo mukena wis wanyol gunyul tangan pak ceplos da bolongan das kenane ning tangan bolongan tangan kenane ning andos wanyol gunyul imam wis ruku blarat mukena dipengsorakan imam sujud kaki melu ketebrak sujud. Begitu wayahe tangi yang wong sasa imam tangi mukena kepedek nglundung wong sembayang raya kun macurut-curutan kon ngapa gara-gara ora ilok nganggo makane belajar nganggo mukena yang kadang-kadang sing mukenaan bae sering-sering bakal trawe dangdan bae mukena tangi maning ti apa rakaat keloro tangi maning ucet-ucet maning iya bareng mukenae tugelan ora kepedek maning melorot maning suwe-suwene nang pleger melorot bae kok sukiki matak cingkrangi disira mukena. Loh kenapa? Karena nantinya kita akan sadar semakin kula lan panjenengan sami masih netapi maksiat itu bukan berarti kamu tidak mencintai dirimu sendiri, tapi kamu juga tidak mencintai anak cucumu. Maka wong tua masih maksiat berarti beli eman nih anak putu. Lu kenapa? Karena dari perbuatanmu itu besar atau kecil akan berefek kepada anak putumu. Sampeyan masih maksiat berarti beli eman nih anak putu. Jadi anak putu dicurigai apa? Sing tuane karepe dhewe. So, kalau sing tuane tukang maling terkenal ning desa kene, kunku tukang nyolong. Akhirnya anaknya dicurigai beli serop. Baturan karo anak kesampean diwarawas, bapaknya ku maling aja pating gledak kunku. Melas beli datini. Padahal bocah kun maling tuh. Kan efek sing wong tuane. Makanya bakal wong tua masih kayak konon bae, sing jelas beli eman ning anak putune. Terus iya aja kaget bokat besok sampean tua anak putu lah kasih ngelirik. Bongkan kayak konon yongan. Nah makane baka eman ning anak putu uwis mandega. Kenapa aja Kang? Nalikane sampean mandeg terus gawe bagus, amal blesake sampean bisa jadi kapus kabeh. Mas amine bedikit sing gampang ngapus kader sing angel ki. Lu kenapa aja Kang? Karena setiap amal perbuatan baik itu bisa menghapus kejahatan yang pernah kamu lakukan. Jare siapa? Jelas dawe Kanjeng Nabi, ittaqullaha haitsu ma kunta. Wadiya ning Gusti Allah ning dibai anane. Wa atbi'is sayyi'ah al hasanah. Ikuti perbuatan jahatmu dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan ini akan menghapus kejahatanmu. Sok sepira jahate, berhenti, lakukan kebaikan, kejahatan hilang. Memang ada aja Kang, anak. Contohnya zamane Kanjeng Nabi ana Sayyidina Umar ibn al-Khattab.
Siapa sing beli wuru Umar waktu zamane? Ya, brandal, preman pasarukan, ngeluwong diajaki gulet ning Umar. Umar pada waktu durung dadi sokabete Nabi, bakal beli gulet beli mangan Umar. Nggal dina gulet. Mektesen lah kapapane, setahun sepisan tanding. Umar nggal dina. Sampai wong Arab ngeper kabeh karo Umar. Ngapa durung pernah kalah gulete. Sampai suatu saat Umar ibn al-Khattab mancing ajaran agama Islam. Dia tinggalkan dunia premanisme, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus serok sekian ana beli sing wani blesak-blesak akan Umar. Ana beli hilang kejahatan. Wah, ya kun masuk sahabatin Nabi aja Kang, ya pantes bae. Kita kan ado karo Kanjeng Nabi. Anak, lu siapa aja Kang? Ning tanah Jawa, anak satria berandal Lokajaya. Siapa? Raden Said Sunan Kalijaga. Siapa begini berandal Lokajaya, perampok, tukang nyolong, tukang main. Tapi begitu tobat nih ngadepani Sunan Bonang, maine mari, ngerampoke mari, menyebarkan kebaikan, bahkan menyebarkan ajaran agama, sampai dinakien anak sing wani blesak-blesakaken Sunan Kalijaga. Serok ngomong amaning Sunan Kalijaga wali setan bakal beli keruduk kumae serok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, uga ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Lailatul Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dibarengi gemricik banyu kang diudunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-mugia niki tanda mudunipun barokah Allah Subhanahu wa taala kangge masyarakat Cengkok wabil khususe dusun Pondok Kasem. Amin ya rabbal alamin. Ranten udan punika rahmate Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami uga dalu sapuniki kanda tentang perjalanane kekasihipun Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi Muhammad minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dadi cerita ki sebenere wis beli kudu kandak ning wilayah Pondok Kasem wis paham kabeh ceritane bahwa Kanjeng Nabi melakukan perjalanan sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa
sing Arab nuju Palestina. Kang pundi inggih punika langkah Allah Subhanahu wa taala ing dalam mendidik, ing dalam mempelajari utusanipun inggih punika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa pendidikan itu? Dengan memperkenalkan baginda Nabi kalian para sepuhe, ketemu kalian Nabiullah Adam alaihi salam, ketemu maning koning langit keloro kalian Nabiullah Isa alaihi salam lan Nabi Yahya, ning langit ketemu ning langit ketelu ketemu karo Nabiullah Yusuf alaihi salam, ning langit kepapat ketemu karo Nabiullah Idris alaihi salam, ning langit kelima ketemu karo Nabiullah ya Harun alaihi salam, langit keenem ketemu karo Nabi Musa, sampai tekang langit kepitu ketemu karo Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Inggih punika pelajaran. Belajar apa? Belajar tentang hidup awal sampai tekang akhir. Jadi Kanjeng Nabi iku weruh sejarah awit sing zamane Nabiullah Adam sampai tekang pragate. Kok kenapa jekang bisa sampai tekang pragate? Karena ternyata kisah, kejadian, cerita kang ada dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ternyata ceritanya itu berulang-ulang. Nah, ceritane berulang-ulang. Sing awit zamane Nabiullah Adam alaihi salam sampai tekang akhir zaman kehidupan, sing arane cerita ora adoh mengkonon-konon iku. Sing robah iku waktune, sing robah iku genahe, sing robah iku menusane. Ari ceritane masih angger kayang konon. Jare sapa? Allah Subhanahu wa taala jelas ndawuhaken wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kata Allah Subhanahu wa taala nanti akan saya putar ulang di dalam kehidupan. Jadi uripe kula lan panjenengan sami adalah cerita ulangan zaman bengen. Makane wong sing ngerti sejarah, wong sing weruh sejarah, uripe beli bakal kaget, uripe beli bakal jebak-jebak. Kenapa? Kaderga cerita urip mengkonon-konon iku. Awit zamane cerita Nabiullah Adam alaihi salam. Nalikane Adam alaihi salam digawe dening Allah Subhanahu wa ta'ala, kabeh makhluk waktu kuwen dikongkon sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasajadu, maka kabeh makhluk iku pada sujud ning ngadepane Adam alaihi salam. Siji makhluk sing beli gelem sujud arane iblis. Iblis beli gelem sujud. Kenapa iblis iku beli gelem sujud? Ternyata cerita sadurunge sujud, iblis merasa dirinya itu adalah makhluk kang paling mulia, makhluk kang paling berjasa, makhluk kang paling berguna. Kenapa? Karena sadurunge cerita Adam, Gusti Allah pernah gawe makhluk kang arane Banul Jan. Nah, dadi ceritane sing awit Banul Jan. Jare wong pondok Kaseman ning cerita wayange Majan Banu Jan. Oh, kok kita cerita Jan Banu Jan kundarani langka ning Qur'ane. Anak-anak ning Qur'ane ku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan makhluk sing arane jan. Wa khalaqtul jan mim marijim minar. Isun ngiptakaken bangsane jan saking kilataneng geni. Saking kilatane geni diciptaning Gusti Allah dadi
banul dadi jan, akhire jan lawas-lawas malah nglawan karo Gusti Allah. Bahkan jan iki pengen nyaingi Gusti Allah. Makane Gusti Allah merintah makhluk kang arane iblis untuk menghancurkan banul jan. Maka iblis mangkat sepasukane. Dadi iblis sedurunge zamane Nabi Adam pernah diangkat dadi ketua tim pansus. Ya, iblis. Untuk apa? Untuk menghancurkan banul jan. Ya kan, pragat. Akhirnya pragat banul jan dihancurakan ning iblis lapor karo Gusti Allah, Gusti banul jan wis pragat. Wah, begitu banul jan pragat, info terupdate dari Allah bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Isun arep gawe khalifah ning alam dunya. Begitu ana berita isun arepan gawe khalifah, iblis wis terlalu pede dikit. Nuh, kenapa? Ya karena kita sing pegel, kita sing kengelan, kita sing ngancurakan banul jan, berarti wayai pengangkatan khalifah berarti sing diangkat kita. Jare iblis. Iya kan? Bareng wayai pengangkatan sing diangkat siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ngamuk beli iblis. Wah, ning kene mulai ana cerita amuk-amukku. Iya, cerita amuk-amukku kapan iblis wis ngerasa riang sing ngarepan diangkat, ternyata wayahe pengangkatan sing diangkat Adam. Akhirnya iblis mungkas, Gusti Allah kepriwen-priwenan, riang sing pegel, riang sing kengelan, riang sing geradak gruduk, donge waya pengangkatan sing diangkat Adam. Wis lagi sewot-sewote iblis, Gusti Allah dawuh pisan, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Isun dawuh jare Gusti Allah ning malaikat kabeh sira pada sujud dan ning ngadepane Adam, maka kabeh malaikat pada sujud. Iblis malam-malang kerik beli bae gak Gusti kongkon sujud-sujud. Ngriang sing gratak-grutuk sing wayahe diangkat Adam mengkele iblis waktu kun. Makane iblis daripada reang sujud karo Nabi Adam, wis Gusti kita sudah mengikrarkan diri saya oposisi karo Adam. Wis beli baik kita nurut ning Nabi Adam. Akhirnya mulai ana partai oposisi. Iblis sengit baik ning Adam. Oh iya, apa kita cerita iblis gini. Lho maksudnya ya Kang? Iya kan cerita kun kan sekinana beli sing makononku. Cerita kuwenku sekine ki ana beli. Ana. Berarti cerita kuwenku cerita anyar ta cerita lawas. Pada ceritanya kader wonge bae sing sejen, kejadiane sing sejen, ceritane angger mekonon-konon niku. Iblis betatut bedugal bae karo Adam sengit nang Gusti Allah. Napa? Benere diangkat beli diangkat. Iblis malik beli kongkon sujud ora bae kongkon sujud. Wis saya nyatakan saya bermusuhan dengan Adam. Pokoknya oposisi. Wis makane manusia sing ruwet ya model kayak kene niki. Iya sing mau melu gratak-grutuk terus ora dadi apa-apa ke iblis iki. Iblis kita lagi kandak iblis ngamuk karo Adam dimusuhi ning iblis. Sumpah iblis apa? La ughwiyannahum ajmain. Gusti saya akan gelincirkan seluruh anak putune Adam supaya aja ngandel karo sampean, supaya aja nurut karo sampean. Wis mulai iblis sangit ning Adam, mulai Adam duwe musuh. Jadi sejak kapan Adam itu punya musuh?
adalah ketika Nabiullah Adam alaihi salam diangkat jadi khalifah. Iku cerita uripe manusa. Nalikane diangkat Adam duwe musuh. Sedurunge diangkat duwe musuh durung. Ya termasuk anak putune Gus Robet ditenana. Kayang konon ceritane. Termasuk Nabi Muhammad. Kapan dimusuhi ning wong Mekah? Ya begitu diangkat dadi nabi. Waktu durung dadi nabi, wong Mekah ku seneng kabeh. Wong Mekah ku ndukung kabeh. Wong Mekah ku percaya kabeh ning Muhammad. Bahkan sampai wong Mekah memberikan julukan kepada baginda Nabi itu sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Seneng kabeh wong Mekah. Kapan wong Mekah musuhi Nabi Muhammad? Adalah ketika Nabi Muhammad diangkat jadi utusane Gusti Allah. Delengan cerita sinawit Adam. Adam dimusuhi begitu diangkat jadi khalifah. Nabi Muhammad dimusuhi setelah diangkat jadi nabi. Termasuk anak putune Adam, umatnya Nabi Muhammad. Kapan duwe musuh adalah ketika uripe sampian rada nanjak. Bawa belengan terus surak titenana lagi melarat melaka sing sengit dong itu ku motor surak ku tangga terus mencep bae. Iya. Lo maksudnya apa? Ini membuktikan bahwa singarane cerita berulang-ulang. Cerita Nabi Adam makon wis cerita ndi bae. Maksudnya angger makonon-konon iku. Termasuk cerita Indonesia mubeng-mubenge persis. Mbak sampian niteni mah. Mungkin kita kan beli pati niteni. Nganjung Nabi begitu dakwah ning Mekah dimusuhi, ya kan? Lakasing sing ngandel. Terus titenana setiap penerus Kanjeng Nabi ceritanya tidak akan pernah jauh seperti ceritane Nabi. Mung bentuke bae sing beda. Kanjeng Nabi waktu nembe nyebarakan agama Islam disengiti, ditukari, serok kiai ndi sing ora ilok disengiti awit-awite. Kiai meneng ning pondok asom daun dongol sengit kabeh. Ya mending sotet donge sekiyen ora. Hubungane wah ditukari bae dicurigai bae. Ya lawas ya itulah kehidupan. Maka wong nembe dongol dimusuhi dikit. Maksudnya apa? Supaya uripe ajan jebak. Bahkan meiluan Kanjeng Nabi kejadian-kejadiane mangsa doa ceritane modele kayang konon. Siapa yang membantu Nabi? Ya titenana bae waktu ning Mekah. Ya kan sing bantu langka mung keluarga apa mung wong-wonge dhewek kerabine dhewek. Duwe sedulur, tapi musuhi kabeh. Lu sapa aja Kang? Ya bakal Abu Lahab ku mamange, dak kakange bapane. Iya kan? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofis golongan abu-abuan ki. Iya, siapa itu? Sedulure Kanjeng Nabi. Ngrewangi, boro-boro ngrewangi, malah pada musuhi sedulur sing di bahkan ning Mekah iku sedulur sing bapak. Akhirnya pindah meng Madinah. Kenapa meng Madinah? Karena emboke Kanjeng Nabi asale sing Madinah. Donge tekang Madinah akeh sing rewangi beli. Lah terus repet titenana awake sampean sing rewangi sampean ku sedulur sing bapak ta sedulur sing bok srok. Sedulur sing bapak beli nglawan beko untung di kaku. Maksudnya cerita itu dalam kehidupan akan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fokus titik awal dari awal kehidupan kula lan panjenengan sami makhluke Allah Subhanahu wa ta'ala diperintah kongkon apa? Kongkon sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Israne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan cara terbaik bagaimana manusia itu sujud kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena bengen wis Anda sujud, tapi waktune durung tinamtu. Tertentu menjadi 5 waktu sawise kejadian Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baka urusan sujud masing bengen gak Kanjeng Nabi ku sujud. Kanjeng Nabi sujud. Kanjeng Nabi mah nembe metu ning alam dunya gawe sujud. Jare sapa ning Pondok Kasem ku sering diwaca cerita lahirnya Kanjeng Nabi. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya wa barozalan dikatokaken diendengaken atawa dilahiraken. Sapa kang dilahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Priwen lahire wadi ayyadaihi alal ardi, begitu ndase metu tangan loro langsung nepak ning lemah. Wadi annara yadaihi tangan lorone alal ardi ning dhuwur lemah. Dadi dongol plek tangane nempel ning lemah terus sujud jelas. Kanjeng Nabi nembe metu ning alam dunya wis bisa sujud. Jadi Kanjeng Nabi masih bayi wis bisa sujud. Ning jagate kita ki anak bayi 50 tahun durung sujud. Menengah kanda bayi kita makin tua. Jika orang susah tersinggung tutu bayi orang ya kita mah lagi kanda bayi ne Kanjeng Nabi nembe lahir wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud si bayiku. Ya kan urusannya lagi kanda sujud. Kenapa? Karena nanti dari sujud ini Nabi sampai mendapatkan gelar langsung sing Gusti Allah. Jadi menusa sing gelare beli sing universitas, gelare dudu sing dosen. Siapa? Nabi Muhammad. Sing endi gelare? Gelare langsung dipaining Gusti Allah. Apa gelar yang Allah berikan kepada baginda Nabi? Gusti Allah ngupai gelar Nabi Muhammad dengan sebutan hamba Allah. Hamba Allah ku gelar hebat aslinya. Asli Jakang, asli. Lu anak arsipe bakal gelar asli ku wis pasti anak arsipe. Dadine geger ijazah palsuku. Arsipe beli ketemu kayane makan lah. Lah ya iya asli beli ngandel dicek arsipe. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan siapa hambanya. Siapa hamba itu? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Kanjeng Nabi oli gelar langsung sing Gusti Allah. Apa aja gelare? Hamba Allah. Jadi hamba Allah ku gelar hebat wadika sing sembarangan nganggo. Iya ora? Iya saya sebagai hamba Allah. Oling gelare siapa? Oling gelare nang jujure mungkin. Ya kita mau oling gelar dewek. Jadi digelar dewek digulung ya paingan rada karepe. Lu. Iya kan kono. Bakal lagi butuh ngaku hamba Allah. Beli butuh ya. Wis. Masa sih jangan esok pae titinan. Ini panitia nek takon panitia delengan catetane. Apa aja Kang? Delengan. Bakat tulisane hamba Allah mangsa gedean nyumbang serep ditene. Iya, jadi ngaku hamba Allah ku bakal nyumbange beli pati.
Mas Ustaz ditenana. Ngajamanikeun pengajian yang sandiwara ke diumumaken ora. Hasil pemupukan dusun Pondok Asem, acara ngunjungan warsiman 200.000, darsa 300.000, carini 200.000, hamba Allah 30.000. Sebab hamba Allah seket kebeli jejeg gilo. Iya segolongan hamba Allah karepe dewek. Nah, serok sampean nyumbang 3 juta tulis hamba Allah tutup. Ngumpang ke panitia 3 juta. Siapa cek ini? Hamba Allah. Weh sembarangan hamba Allah, hamba Allah. Kaji tulis. Hamba Allah ya itulah hamba Allah karepe. Lah Kanjeng Nabi adalah hamba Allah kang sejati. Mau sejati banget sujudnya ya temenan. Ya. Lu kenapa aja kang urusane hamba Allah karo sujud? Karena identitas sebagai hamba Allah itu adalah sujud. Maksudnya aja ngaku dadi hambane Gusti Allah bakal durung sujud. Tebok aja karo Gusti Allah ku cukup kita ngandel jura. Ya kita kan ngandel aja karo Gusti Allah. Kita percaya, kita yakin, ngandel percaya, yakin durung sujud, durung dadi. Buktine iblis diusir aja. Iblis ngandel beli karo Gusti Allah. Ngandel. Iblis percaya beli karo Gusti Allah. Percaya. Iblis yakin beli karo Gusti Allah. Nah, begitu iblis dikongkon sujud beli. Berarti iblis nurut beli karo Gusti Allah. Delengan. Iblis ngandel, iblis percaya, iblis yakin, tapi iblis ora nurut. Nah, sekin sampean wong Pondok Asem tak takoni, ngandel karo Gusti Allah? Percaya karo Gusti Allah? Yakin karo Gusti Allah, nurut beli. Wis meneng aja pendelak-pendelik wong juga kok. Kita malah lagi takon. Ngandel karo Gusti Allah, ngandel, percaya, yakin, nurut. Ya cangkeme ora, ati medek sek pede. Yang berarti kin. Ora lagi ngaran Pondok Asem wah. Wis blebes Pondok Asem kawulane Gusti sujud kabeh Pondok Asem mau tak buka-buka ngecek data penduduk ternyata jangkok Islam kabeh. Alhamdulillah. Lu terus uang baka KTP ini Islam berarti dia sudah pernah sujud. Terus uang baka wis ilok sujud ning adepane Gusti Allah berarti wong mau duwe kemungkinan bisa manjing swarga. Wis amine be dikit sing gampang. Gampang banget jakang swarga terus kudu diangel-angel priwet. Lu kenapa? Karena identitas asline sampean ku penduduk surga. Mung karena ana masalah dideportasi beli menek. Iya ora ya? Ya lamunane kan asline kita kening swarga sakane blekak-blekuk grapak-repak wong jengkok sujud mangsa wurunga. Alhamdulillah. Iya adapun sujudnya jejak tabli pokoknya sujud siapa tahu setahun sepisan sujud bocah kulku. Maksudnya jakang diwara wong baka wis sujud berarti wis duwe kemungkinan manjing swarga. Tenang. Ya adapun kecemplung dikit ya prevensi bukan karepe dhewe kok ora ditane ki. Ya wis ada TB nyemplung ora ya. Nah ya kelakap pirang tahun sisir jeneng neraka 100 tahun. Pragat 100 tahun digeret mendi. Digeret meng tenang ana watese meng neraka kah. Santai aja melang-melang cah. Ya. Lah ya bakal wis ilok sujud berarti bisa manjing swarga. Ya adapun manjingnya kari-kari dia prevensi ora ya. Lah kita nemang konon ngerasa dewek kadruk. Duh ya ora kudu dikandak-kandakaken ora ya. Ya tapi yakin Pondok Asem jengkok itu adalah orang-orang yang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu. Lah ya iya dadi ibaratin lamun kanda wijilan ka sampeyan wong Pondok Asem jengkok lamun wijil ga wijil bagus asline mah. Alhamdulillah. Lilu saja minamin yang wis dadi cek. Sampeyan alhamdulillah da bakal wong jengkok wijil bagus.
Ya tapi jakang ya kualitas unggul. Ya tapi jakang masih ya jakang wijil bagus ya kelakuannya makanan. Ya dimaklumi. Loh kenapa? Ya kan durung cukul. Ya iya ya. Ya bagian wijil bagus gari durung cukul menggelundung mangsa wurung aja kaderkah. Ya. Iya tapi ajailok melelece, ajailok ngina. Lah apa? Wijil bagus. Durung tentu bokat bela maning cukul. Kiyen lagi durung cukul, kok cukul kesalip ndlongop ngene. Makanya aja dilelece. Lah apa? Wijil bagus. Buktine wong jengkok Islam kabeh. Islame. Jangan pernah meragukan keimanan wong jengkok. Jangan pernah meragukan keimanan wong Pondok Asem. Jangan takut-takuti imane wong Pondok Asem karo kesesatan, kemusyrikan. Enggak ada mangsa ngaran bedal. Sok wani piraan. Eta mah blak-blakan wae sok wong Pondok Asem sok kowe. Tulengan wong semene akeh Pondok Asem sok. Ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep Islami Marian ngacung sok. Ana beli. Laka. Apa masih kurang yakin sampean? Tulengan. Lah kasing pengen metu sih. Iya siapa tahu sembayang beli bos kunuan mah. Menang aja pendelak-pendeling uang menang. Menang ana ning kene kabeh kader kesintekan dakaken. Iya sembayang beli. Ramadan puasa beli. Wis sembayang beli, puasa beli, nggal dina maksiat bae, adu jago, ya kan mabok ini. Terus rok paranana wis konon kader sirak wis Islam ora campleng ora apa. Kader sembayang beli, puasa beli unggal dina maksiat baik terus tawanana wis hari kaya konon si remet tua bae sing Islam serok bakal beli ngajak ulet tukurane enggak terima beli kongkon metu sing Islam terima beli aja sembarangan sih ngomong bagian kaya kenen enggak Islam yang ngancil ngajak ulet mbayang ngebeli bocah kunku ini adalah sebuah bukti bahwa tandurane wong tua kula lan panjenengan sami, bibite wong tua kula lan panjenengan sami itu bukan bibit sembarangan. Bibit bagus. Mung durung wis meneng wong durung cukul mah santai bae. Sing penting bibit bagus di kaki. Ya mung durung cukul. Ya kok jekang bisane beli cukul. Ya kan nasi bibit kan beli sekabehe bagus. Ya kan aja cukul. Ya cukul yang wis karuan bibit bagus dikemaliri, diopeni, dideder cukul beli. Cukul. Ya tapi sepira bagus si bibit lamun kentir nang udan mau. Umpama gimana lah bibit bagus terus ke gawang banyu udan terus kentir cukul beli. Cukul sote hari nupluk ini lemah lamun nyangkul ini dhuwur watu. Cukul beli itu bisa jadi engko bokat semilir yang angin sining dhuwur watu wijile ketengkar nyemplung ning lemah cukul ya lu ya yari ning dhuwur watu mah aja maning kunting kate wijil kembang wis dadi ditaro ning dhuwur watu bagus beli malah mati kono ora kan ya ajare wong Dermayu riwayate kan jelas ibarat kembang cukule ning beli tambah mekar malah akhirnya arep ngulati ning kula pegel wis hampir apal kabeh sampeyan. Lah iya aja maning kunti kate wijil kembang sing cukul ning watu bega beli bisa cukul. Ya tapi masih anak arepan berarti ning Pondok Asem ki bakal akeh cukulan-cukulan Kang. Bagus yang wijil bagus sampean aja belaga dikit aja sombong dikit sing ngrasane bisa. Kenapa? Bisa kesalip. Kenapa? Karena kadang-kadang wijil sing cukul karpe dewek iku luwih hebat ketimbang wijil sing diopenian teman-teman. Masa cikang serok sampian titenana
nandur ceplik sampeyan ning sawah diopeni sing awit cilik sampai tekang uwoh akeh penyakite akeh werenge kudu sering disemprot kalah karo ceplik sing cukule ning pojok pawon Srob disemprot beli diopeni diobat tapi beli mati-mati ceplik kun makanya hati-hati karo wijil sing durung cukul ku bokat cukul ngalakaken gak luwung wa loh, jadi hari kula mah pesene titipe siji cukula durung cukula apa aja Kang siji aja ilok ninggalaken sujud karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah kunci dasar cukule wijil di dalam kehidupan. Kuncinya apa aja Kang? Kuncinya sujud. Kenapa? Karena sujud adalah satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jare siapa? Langsung Gusti Allah sing ngomong wasjud waqtarib. Sujudah engkau bakal keparek karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi Kang, dadi kula njaluk, kula tulung dateng wong pondok asem jengkok pada umume apa aja ilok kakian alasan baka urusan sujud. Maksudnya Kang, baka wayai sujud dah. Aja itang-itung ya yang ngarepan sujud ya Kang, riange masih mekenen. Anak sing kono ya kanda bocah pondok asem ya kanda karo kita ku Kang asli mah pengen jameng masjid mengtajuk terus apa dadine beli masjid ya kan jewuru dhewe yang masih mabuk bae masih joget bae sawir bae main bae terus urusannya apa sira mabok main sawir karo sembayang ira kisun. Apa prangsane baka wong lakoni sembayang kok sirane wis bener dikit, maine wis mari, terus sirane wis idop, blilok joget-jogetan, terus sembayang kesuwen keburu mati sira ki konene. Dadi Kang, dadi baka karo kula mah wis laka urusan sira masih mabuk, masih main, masih karepe dhewe, tapi begitu wayahe sujud gage takaha sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayahe sembayang, ya kitane masih mabuk, kunana urusane dhewe. Ki gara-gara mekenen ki akhire Hasan Wahyudin dicap kiai sing oli je mabuk aja karo Hasan Wahyudin majusura. Nah iya main je oli jusura. Kayak yang seseke mokono nih loh kayak gua. Pada ngemet kesimpulan dewek. Maksudnya aja Kang. Sampai kapan bega sing arane mabok ku haram. Sampai kapan saja saya akan tetap mengatakan bahwa judi itu haram. Tapi semua yang kamu lakukan dalam kemaksiatan jangan sampai menghalangi sujudmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat Allah urusan ira karo malaikat kunor ya. Lah iya, tapi bakal urusan sujud adalah urusanmu karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Prangsane bakal wong wis sembayang terus langsung bener durung tentu akeh sing sembayange salat korupsine teman-teman. Halo. Lah makane sampeyan sing durung sembayange ku aja melang aja minder. Napa? Kader gak pada baik. Jadi wis kari teka bae masjid. Kader pada bae ruwede uripe ku. Sudah pada bae ruwede ya iya. Lah terus priwen bae gak sepira ruwede sepira kacoe. Lah aja Kang pada akhirnya tetep apa aja Kang? Tetep masih mending wong sing nglakoni sholat. Tuh dia malah kadang-kadang omonganku kewalik. Surah je sembayang gak je masih tukaran baik karo tangga, sembayang je masih renten baik, sembayang masih anu. Ya arane gak masih mending kita aja sing ora sembayang. La ilaha illallah. Bicara daidan suwe-suwe niki. Ana ning kene sing ngomong mekonon kok. Dilawan wah porot maning mah tuman manusa kaya kene. Tung ora sembayang je mending dipingaken pira bae tetep masih mending wong kang lakoni sembayang pada beli bener ya bakal wong sembayang ya ana mandek ge ya beli
ngerasani jam 8 esuk kok sampai takang bedug. Allahu Akbar. Sing sembayang mandeg kok aja kita mah sembayang dikit. Sing beli sembayang tekang asar kaca. Iya. Lah ya iya. Ya siapa tahu begitu sampean keloyong siapa sing dirasani? Ya sampean selok. Sakane aja ilok ngembul karo wong rerasan, bak sirane mangkat lah kamaning bahane ya sira sing dirasani selok. Bagian mau ngerasani barang wong teluan ora ya. Iya padahal mas sampean orang melu ngerasani ora apa ya. Bae. Anu kok je utang belinya iya je pada jekun kok. Mung nyambungi bekonen bae ora ya. Tapi begitu sampeane kloyong, siapa sing dirasani kari wong loroan? Sing nembe ngloyong pada bae kane kacekan. Hari utang alek je nyaure ka. Kita nih bagaimana masih saking menang baik aja orang kan aja iya jadi makanya aja sering-sering ngembul karo bocah kaya konon gua sirane langka ku sira sing dirasani ku menang aja pendelak-pendelik wong dek aku mang ana ning kene wong e malam melu kemuyu bocah kone ka iya jadi Kang dikalikan berapapun tetap beli bener kula lan panjenengan sami ngacoe kula lan panjenengan sami akan menjadi mending nalikane kula lan panjenengan sami gelem nglakoni salat. Dadi kan oh wis sing penting teka habae ning masjid. Carane wis kader gak bagus ngembul mau ora ngel ora apa wong jengkok pondok asem laka sing ngerti ku ngerti asline mah. Ya lah ya yang bener kan jeng mau orang tajuk kan je sembayang apa kan je kuduan niate kudu wis aja kaken lewas sing penting tekaning masjid niate rep sirep sedakap jampine riang pujare wong ning ngarep sedakap krekop wis engkana ngadep melu ngadep engkana rukuk melu ruku lho nek bae wis engko ana catetane mangsa wurung kadang-kadang ya tapi sholat itu adalah mengingat kepada Allah. Apa gunanya sholat kalau kita tidak ingat la ilaha masa apa gunanya sholat lu wong beli ngaji bakal kayak gini dong yung priwin baik sholat ku ana gunane percuma sholat kalau syarat nggak ada kata percuma ini kongkon ngaji maning bakal sih ngomong sholat percuma percuma bae salat bakal syarat rukun anu-anu aja ilok ngomong percuma ana catetane dhewe. Jangan pernah katakan percuma kepada orang yang melakukan salat. Lah nek wis priwen-priwen gak kun ku lagi sujud. Ayo sorak wani beli nyalakaken wong sing lagi sujud ning Gusti Allah. Itu aja ilok nyalakaken wong lagi solia ya ada pun syarat rukun ya kun mengko bakal wis bangkat hari jenembeng lakoni kongkon jejeg sing dalan di sembayang masih kaken cilingak-cilinguk di tenane wong anyaran pajek beli sembayange ora do Allahu Akbar anda wong teka lirik-lirik engko sebelah kanan maning teka lirik maning iya kan rada bener iku tempo bature ngomong sembayang gua aja larak lirik bae jusiraku lah apa sih ya bakal sembayang larak lirikku batal aja batal sembayangnya ku ya batal akhirnya sukikine larak lirik beli wis Allahu Akbar wis orang lirik paling matane be lorong ya lah ya iya jadi itu sempurnanya itu berangsur. Makanya sampeyan bakal ngelakoni kau aja pengen hebat dikit lah pak lakonana bae dikit hebat yang kau bari melaku sembayang ya kayak konon percuma bae sembayang nggak ada kata percuma ya bakal wis ngelakoni alhamdulillah sampeyan mau nembe ngelakoni pengen langsung ketemu karo malaikat surane sapa Suana sing modele kaya kono nembe wiridan seminggu be langsung ditekani Jibril. Jarerang Jibril lah kepegawaian temen kan ira-ira usul. Jadi Kang bisa aja pengen dhuwur-dhuwur dikit. Sing ndi Kang mulailah teka ngadepane Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan dan kekurangan kula lan panjenengan sami. Yang penting bakal dikongkon dilakoni bener tablin yang Gusti yang bisa nimung semene angel-angel temen Gusti lho keweru merek-merek model kaya konon potongan gini wis gelem nyungsep wis untung
Wis ana wong-wonge dhewek wah sing Allahu Akbar langsung tang ya ana wonge potongane dudu potongan kin kaya mah. Wis potongan kin megelem nyungsep be untung ora ya. Iya sing penting aja disungsebaken lah wis. Iya kan? Lah ya karena nanti bagus yang kok bakal wis njalanaken awal-awale wis padula konana baik dikit. Adapun masih anak kejahatan, masih anak kemaksiatan, ya itu kan hal yang berbeda. Maksudnya beda. Sujud itu identitas. Adapun main, mabok, zina, lain sebagainya, nyolong, apa itu maksiat. Beda ya beda. Ini kemaksiatan, ini identitas. Sampeyan dadi wong Pondok Asem, wilayah bagian dari Jengkok. Apa identitasnya? Kakak karo KTP, sampeyan wis duwe kakak, sampeyan wis duwe KTP, terus mangkat mengkertas maya, orang nganggo helm, motoran, beli duwe SIM, bareng anak operasi, candak beli, tangkap ning polisi, KTP ne sampeyan dadi penduduk wong Jengkok dicoret beli, tapi pelanggaran itu beda. Sampeyan lakoni kemaksiatan los anda catatane dhewe tapi aja ninggalaken sujud kang dadi identitas, nanti sujudmu itu yang akan menjadi pertimbangan. Oke. Konene kita ngomong kayak kenen daranane ngenteng-ngenteng akan kemaksiatan, bukan begitu. Yang sing arane menusa, sira gendi menusane sing bener kabeh. Hebatnya itu orang yang istiqomah dalam kebenaran. Anak menusa sing bener kabeh. Istiqomah terus bener, enggak ada. Sirane nabi dudu malaikat dudu je. Makan aja pengen dadi menusa bener terus. Hebat, ya hebat ora apa. Lah terus lah bakal sampeyan bener bae ora ilok salah terus sifat pangapurane Gusti Allah nganggur konon. Gusti Allah duwe sifat pangapura. Kanggo apa? Ya kanggo ngapura sing karepe dhewe iku. Masih mabok, masih main. Bokat wae li pangapurane Gusti Allah. Sampeyan memong bae golongan di pangapura ku yo ngen. Pengene manjing swarga dhewe kan dikamayongan. Iya. Dia kenapa? Iya, tapi azab Allah. Iya, saya juga tahu azab Allah itu sangat pedih. Innallaha syadidul iqab, tapi aja kanda adab baik, kanda kaken sifat pangapurane Gusti Allah. Ngapa? Sepira gedene dosane manusa beli bakal nyusul gedene pangapurane Gusti Allah. Tenang, masih ana pangapurane Gusti Allah, kalem. Ya wis sembayang kage sakane ka. Lah ya iya aja melang aja wedi, kita sing awit cilik jak kang dosa mlulu anu tenang pangapurane Gusti Allah gede. Carane nyungsebak sedurunge disungsebaken sirake. Kenapa? Ya karena bakal Gusti Allah memekonon bakal gelem nyungsep srok nyungsep. Beli gelem sungsebaken. Gelem nyebut beli gelem bakal dipaksa ning Gusti Allah kongkon nyebut. Priwen je kang carane Gusti Allah maksare yang kongkon nyebut orang ngel lagi motoran gebok namang tutupan wis sok beli nyebut. Begitu gebok Allah telat wis kekebur sirane ka. Nggak Allah serba bisa apa saja bisa, makanya sadurunge dipaksa ning Gusti Allah ayo dengan kesadaran gula lan panjenengan sami. Kenapa? Ya karena memang kudune cekang ya sampeyan duwe majikan eman bae ditelepon jam pira betak kaje bener beli mau majikane sampeyan ku eman banget anaknya sampeyan lara kok mau rumah sakit wis ndajak mobile urusannya kita bayar kana sudah menggawe kene ya. Beras langkat jagawan berasnya kita ya. Lamun sampeyan majikane model kaya konon sampeyan nurut beli ngawulane nurut beli jam loro bengi ditelepon woi menia iki anjingaken gabah marak beli kena ngapa marak eman majikane jura jagat ngerecak udan
Ya pemancaran gebrak waya maghrib ditelepon encang menia wayai ana siaran bulu tangkis lapa pemancar kita gebrak jadi dangdan ana pemancar jagat ngericek didangdani beli semono ngericek ya kenang apa eman jemajikan kin mah njaluk apa bae nya lu terus apa prangsane Gusti Allah kurang eman karo sampeyanku dipai urip dipai lemah dipai pangan, dipai rejeki, dipai ambekan, dipai segala-gala. Dundang esok subuh ora ya ora. Meneng aja pendelak-pendelik buang sampean begini. Nah maksudnya apa kurang eman ka Gusti Allah ya ki? Hari ning majikan kosi jagat grecek ketekeran nungganing pemancar siap bae. Hari ning Gusti Allah ya ora. Lu kenapa? Karena kita tidak sadar. Makanya jelas ning Islam itu apa? Tidak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fiddin. Ya la ikraha fiddin itu je awal ya kan kalau sudah masuk menjadi harus dipaksa nggak bisa. Dalam Islam tetap la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha fiddin? Karena qad tabayyana rusyd minal ghai. Maksudnya aja Kang, yang ngapain dipaksa karena kebenaran itu sifatnya nyata. Beli kudu dipaksa. Contoh aja Kang, contoh. Salon warnanya apa, Pak? Warnanya dipaksa beli sampean ngomong ireng. Dibayar beli. Kenapa apa sampean wani ngomong ireng? Karena memang ireng. Siapapun akan mengatakan itu. Loro ditambah loro papat. Dibayar beli sampean ngomong papat. Lamun musuhe sampean sing nyalon kumu beli dadika, terus ngomong papat terus arep ngali beli jawabannya. Beli kan? Lu maksudnya, nah kebenaran Allah itu di atas 2 ditambah 2. Kebenaran Allah itu di atas salon kin ki ireng. Mangsa iya nyembah Gusti Allah masih kudu dipaksa-paksa bae. Jadi tidak dipaksa ya kena ya bakal wong sadar masa kudu dipaksa. Pengen oli akeh rezeki ya parek beli karo sing duwe rezeki. Ngono mah kewalik pengen oli akeh rezeki karo sing duwe rezeki ne diadoi ya mblenger ndase. Beli ka bakal pengen oli rezeki sujuda karo Gusti Allah. Gusti mentikin ki mlayune. Rezeki kita ana ning ngendi akhire bakal wis didodokaken sampeyan beli kudu ngulati rezeki ngalap rezeki. Wis weru genae kono. Kok bisa aja Kang? Mengapa tidak? Loh, ya kita weru coba ngikin rezekine kita anan yang Pondok Asam. Terus mangkat beli nenek. Ya, lah ya loh. Kalau orang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lah Pak, yang sing bagi rezeki Gusti Allah, sing duwe rezeki Gusti Allah. Ha dadine putek wae kan prangsane sing duwe rezeki ku kuwu. Prangsane sing duwe rezeki ki bos. Padahal mereka tidak akan pernah memberikan rizki. Yang memberikan rizki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya hari kita nih menggawe temenan ya. Pasti oli jakang rezeki durung tentu. Buktine sira milung proyek wis oli seminggu aya bayaran mandorem bedal. Makanya semuanya itu sudah diatur dan dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau ingin menikmati, maka ikutilah aturan yang ada. Wayai sujud, wayai menggawe. Ojo kun menggawe teman-teman sujud beli prangsane kita dewe oli dewe ya akhirnya ya wis nang bakal sira mekonan los jare gue akhirnya dicul ning Gusti Allah akhirnya kan karepe dewe ya kan nderep ora uli kian beli dadi waya tandur banjir kabeh ayo srogar ngomong apa jare Gusti Allah los urusana dewek desira mah bisa dewek menusa bakal wis diumbar ning Allah Subhanahu wa taala yakin uripe sengsara. Tapi ketika manusia itu mengikuti aturan yang ada dalam naungan Allah, yakin ditodok nakabe.
Oh, dalan panganira, oh kintek maning, kindongol maning. Lagi dodok mbayangaken enak gua apa mangan beras anyar. Ketemu ana sing ngatri bae sudah kukurane. Loh kok bisa? Lah mengapa tidak? Gusti Allah kuasa segala-galanya. Ya kan selama ini kan rumusnya kita kan bakal menggawene santer gaya suki mangsa burung durung tentu. Wong koko pasir menggawene santer. Terus ditusro karo kita kan mola sedinar yang sejam. Lah iya jelas. Lah makane gula lan panjenengan sampai kemana titik dasarnya? Titik dasarnya adalah kepada sujud. Dadi ya Kang. Oh wis priwen gak ayo mulai sujud dikit. Sing endi ya Kang ngawitane? Ya sing sebisane dikit. Maksudnya ya Kang, dalam kaidah ilmu usul, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Endi sing ora bisa dikerjakaken kabeh, tulung aja ditinggal kabeh. Sholat 5 waktu beli bisa aja Kang, serog milia dikit. Ayo serog subuhe pada dikit. Wah, ya masuk ngantuk aja Kang subuh mah. Nah wis, duhur mah wis ning sawah kita neko. Asar durung balik. Maghrib, nah lamun maghrib jebokat kita ke bisa. Oli je Kang maghrib bae, sapa sing blolihi serog. Oli. Nggih, konene kita ngomong mengkene daranane ngenteng-entengaken salat. Kok enak je kiai kin mah oli je sira maghrib bae kajuwis. Mengkele kita ilok. Hari maksudnya kita mah daripada 5 bating hilang gini. Mending nyangkol siji ku ora ya. Lah ya iya. Lho kenapa? Wong tuane kula lan panjenengan sami. Baka wis mulai manjing waktu maghrib aja maning kuwen sing wis nglakoni salat. Tekang sing orang lakoni salat, mereka masih tetap menghormati waktu maghrib. Wong tua pondok asembengen bakar rep maghrib anak putu kokon manjing. Aja pada metu bangrep. Bener beli. Lah ya iya. Sampai kang disindir kan. Waya maghrib terus keloyongan hati-hati. Ngono ya, jari sinden kah? Waya maghrib dilunganing sawah. Iya. Iya kan waya maghrib lunganing sawah balike di dia jelas di medeni de bocah karepe dhewe wong-wong mang masjid kun mang sawah. Iya. Lah ya iya. Jadi bakal maghrib mang masjid mang tajuk. Beli bisa menengah ning omah. Bukat saking durung bisane sampeyan nglakoni salat ka ibu-ibu ki punten, Bu. Pokok sembayang durung bisa kita njaluk siji be. Lah apa aja Kang? Baka waya maghrib nganggo amu kena be wis. Iya, bantu belajar nganggo mu kena be dikit. Ya kon mah arep pandolan ya los. Rok baka pengen dikropok ning wong Mas Rok. Iya kan belajar iku satitik belajar dikit nganggo mukena. Jangan disepelekan wah. Wah ya kadur mukena gampang jare sapa bakal wong rilok nganggo yang iya kan? Lah yang ilok kejadian wah nggal dinane ora ilok nganggo mukena kepoko bakal sembayang raya waya sembayang raya mangkate kawanan. Loh, ya kan wong wadon mah bengine masak ora ya. Ana gawe bungku, ana gawe deng-deng, ana gawe apa opor ya kan. Sawengi-wengi klatak lutuk ora. Masak sampai tekan gletak bening pawon kok ora. Allahu Akbar subuh ora tangi, dah biasane, dah ora tangi-tangi kubusakun mah. Ya. Tangi-tangi ning masjid wis Allahu Akbar Allah sasabli. Sasa kagwe atus barber sing ngumang ngimprak wae nggawa mukena ki. Tekang kene imam wis mulai sembayang Allahu Akbar. Sasa ta santai nggo mukena. Sasa ta santai. Sok wong nganggo mukena dalam kondisi sasa bareng arang-arangan nganggone. Apa beli tabrak tubruk sorok. Wah saking pengen gua gene slep
wanyal kunyul. Napa? Bolongan tangan manjingi mengdas ayo. Ayo wanyal kunyul. Napa? Ora ilok nganggo mukena. Wis wanyal kunyul tangan pak ceplos da bolongan das. Bolongan das kenane ning tangan, bolongan tangan kenane ning andos wanyal kunyul. Imam wis ruku blarat mukena dipengsorakan. Imam sujud kaki melu ketebrak sujud. Begitu wayahe tangi yang wong sasa, imam tangi mukena kepedek nglundung. Wong-wong sembayang raya kun macurut-curutan kon. Ngapa gara-gara ora ilok nganggo makane belajar nganggo mukena. Yang kadang-kadang sing mukenaan bae mu sering-sering bakat trawe dangdan bae mukena. Tangi maning ti apa rakaat keloro tangi maning ucet-ucet maning. Iya, bareng mukenae tugelan ora kepedek maning melorot maning. Kepedek maning melorot maning. Suwe-suwene nang pleger melorot bae kok suki iki matak cingkrangi disira mukena. Akhirnya diketok mukenae dadine kaya daster rawa kribik. Enak jekin mau ora kepedek-pedek lah ya ora kepedek terduwur. Iya. Makanya semuanya butuh latihan. Jangan pengen hebat dikit. Nah apa aja kak? Wis ayo belajar lakonana dikit. Arepan bleta, arepan bleto, arepan selayag, arepan sloyo, arepan blebat, arepan blebat. Sing penting nyungsep. Sing penting nyungsep. Aja sampai disungsep. Sudah bokat bengikin jeung ngajine judulnya apa sing penting nyungsep wis. Angel lur judul apa sing penting nyungsep judulnya. Gelem nglakoni salat. Dua kenapa? Ini identitas dasar yang harus dipertahankan oleh umat Islam. Wis arepan blebat wis pokoke sujud dikit. Musa aja ngenteni bener dikit kesuwen, sujud bae dikit. Dua kenapa? Uang bakal wis mulai kenceng sujude otomatis kendo maksiate. Tapi bakal wong kenceng maksiate kendo maning sujude. Ora kudu dipaksa-paksa engko gamari dhewe. Penting gelem wis sujud ora. Terus sujud kiyang mang masjid baturane karo ustaz, tanda tahlilan mangkat, tanda jamian mangkat. Akhirnya sering nganggo sarung kan. Lah ya iya lawas mau ning masjid ngegenaing guri ga karena sering mangkat wani beli metu ngarepe. Wani wis metu ning ngarep ora bareng suarane enak ora. Jare DKM wis sira bae sing adan je. Enak suara nirake. Akhire adan karena sering adan ning masjid, sering baturi khotib, sering baturi imam masjid, sering tahlilan, sering jamiaan, sering melu pengajian pondok. Setahun wis serok mekonon, sering wis sarungan. Terus anak arak-arakan maning ning pondok asam serok wani beli jogete. Dede ya meriang yo, blenakan disi rezekin mah. Ya, wis ora kudu diblolihi bocah kaya konon kok. Lah maksudnya serok kencengaken dikit sujude. Kono wis percuma bae sujud gari masian. Enggak ada kata percuma. Konene ndak kongkon tarung ning awake dhewe arep ngencengaken sujud apa arep ngencengaken maksiat. Loh kenapa? Karena nantinya kita akan sadar semakin kula lan panjenengan sami masih netepi maksiat itu bukan berarti kamu tidak mencintai dirimu sendiri, tapi kamu juga tidak mencintai anak cucumu. Maka wong tua masih maksiat berarti beli eman ning anak putu. Lu kenapa? Karena dari perbuatanmu itu besar atau kecil akan berefek kepada anak putune. Sampeyan masih maksiat berarti beli eman ning anak putu. Dadi anak putu dicurigai napa? Sing tuane karepe dhewe. So, kalau sing tuane tukang maling terkenal ning desa kene, kunku tukang nyolong. Akhirnya anaknya dicurigai beli serop. Baturan karo anak kesampean diwarawas, bapaknya ku maling aja pating gledak kunku. Melas beli datini. Padahal bocah kun maling tuh. Kan efek sing wong tuane. Makanya bakal wong tua masih kayak konon bae, sing jelas beli eman ning anak putune. Terus iya aja kaget bokat besok sampean tua anak putu lah kasih ngelirik.
bongkan kaya konon yongan. Nah, makane baka eman ning anak putu uwis mandeg. Kenapa aja Kang? Nalikane sampean mandeg terus gawe bagus, amal blesake sampean bisa jadi kapus kabeh. Mas amine bedikit sing gampang ngapus kader sing angel. Lu kenapa aja Kang? Karena setiap amal perbuatan baik itu bisa menghapus kejahatan yang pernah kamu lakukan. Jare siapa? Jelas dawe Kanjeng Nabi, ittaqullaha haitsu ma kunta. Wadiya ning Gusti Allah ning dibai anane. Wa atbi'is sayyi'ah al hasanah. Ikuti perbuatan jahatmu dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan ini akan menghapus kejahatanmu. Sok sepira jahate, berhenti, lakukan kebaikan, kejahatan hilang. Memang ada aja Kang, anak. Contohnya zamane Kanjeng Nabi ana Sayyidina Umar ibnil Khattab. Siapa sing beli wuru Umar waktu zamane? Siapa? Brandal, preman pasarukan, ngeluwong diajaki gulet ning Umar. Umar pada waktu durung dadi sokabete Nabi, bakal beli gulet beli mangan Umar. Nggal dina gulet. Mek tesen lah kapapane, setahun sepisan tanding. Umar nggal dina. Sampai wong Arab ngeper kabeh karo Umar. Ngapa durung pernah kalah gulete. Sampai suatu saat Umar ibnil Khattab mancing ajaran agama Islam. Dia tinggalkan dunia premanisme, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus serok sekian ana beli sing wani blesak-blesak akan Umar. Ana beli hilang kejahatannya. Wah, ya kun masuk sahabatin Nabi aja Kang, ya pantes bae. Kita kan ado karo Kanjeng Nabi. Anak, lu siapa aja Kang? Ning tanah Jawa, anak satria berandal Lokajaya. Siapa? Raden Said Sunan Kalijaga. Siapa begini berandal Lokajaya, perampok, tukang nyolong, tukang main. Tapi begitu tobat ning ngadepane Sunan Bonang, maine mari, ngerampoke mari, menyebarkan kebaikan, bahkan menyebarkan ajaran agama. Sampai dinakien anak sing wani blesak-blesakaken Sunan Kalijaga. Serok ngomong amaning Sunan Kalijaga wali setan bakal beli keruduk gumae serok. Hati-hati PWI wis mulai rame kini. Ya, ngomong wali sanga wali setan keruduk gumae. Serok pisan maning gulung gitu. Lah ya iya itu kebaikan. Kejahatan hapus. Jadi bokat sampian namane wis blesak ning jengkok. Bokat sampian namane wis blesak ning pondok kasem. Bisa didangdani, bisa. Carane stop gawe jahat, mulai gawe bagus. Mbayang ning masjid, ngembul karo kiai, enggal dina enggal ketemu wong sedekah, seket. Serok padul 10 tahun be mekonon. Terus nyalon aku dadi mangsa murunga serok. Iya kan? Karena kejahatan hilang dengan kebaikan. Kenapa? Karena al-insanu abdul ihsan. Sing arane manusia ngawula ning kebagusan. Begitu kamu menghentikan kejahatan, maka orang akan mencarimu. Ketika kamu sudah menjadi orang baik, maka orang-orang akan datang berduyun-duyun dalam kehidupanmu. Makan nih gula lan panjenengan sampai kongkon sujud supaya apa? Mending bakal wis mulai ndeluk marada bener uripku. Maka masih dengak bae aja maning kun menusak. Pari sing cemana hebate bahkan dengak bagus beli. Bagus beli. Kenang apa blesak? Gabuk. Pari punten kandha pari iwa gitu. Mau sampean mah tersinggung maning konen iki. Lah ya iya, jadi sing ngarane pari bakal tambah tua tambah ndeluk, tambah tua tambah ndeluk. Terus sampeyan niru pari, tua-tua masih dengak pari apa? Ori kudu ngomong mau. Gabuk berarti bakal sing dengak bae. Umpama sampeyan wong Pondok Asem nandur pari 100 batak. Wis diopeni sing awit tebar. Bagat tebar diarit, bagat diarit tandur, bagat tandur di orea, di orea medung ora, medung pari padang anak, ya,
Sawise nganak parine pada meteng. Ya Pak Kapari mah nganak dikit terus teng baka wong. Iya ora. Apa ya Je? Iya Je Kang ya. Apa sih Je baka pari meteng dikit terus nganak, baka wong nganak dikit apa? Baka wong meteng dikit terus nganak, baka pari nganak dikit terus meteng. Iya Je ya karena sampean mah beli niteni. Kenapa Je Kang bisa mekonon? Titenana. Lebanti Je Kang nitenana. Titenana waktu nandure. Kenapa pari nganak dikit terus meteng? Baka uang meteng dikit terus nganak karena pada waktu nandur pari bahkan nandur pari sing ditancebaken ku bongkote dikit cep makane ga pari manganak dikit nembe meteng wis meneng awak masa kudu kabeh ya jadi pari ini nganak terus meteng peratak parine meratak donge meratak dienten-enteni sebulan rong bulan iku pari 100 bata laka sing deluk-deluk kacan 100 bata parine sampean sing ditanduri diopeni ndengak kabeh begitu sampean deleng parine 100 bata ndengak kabeh diderepi tadi babat bae diderepi tadi babat musang babat baja kalau makane wah bakal masih tua-tuan dengak bae wis babat gini pari bapak diwung sampean kita mah lagi kanda pari gini bakal masih tuan dengak wis babat anggas berarti gini lah kakanggone apa-apa gini ya lah ya iya tadi jangan pari sing hebat ndengak akhirnya kenapa ndeluk arep kadiran apa uang bakal wis tuar ngadiraken apa hebat ku bengen ganteng ku lagi umur 40 sewidak 5 ganteng sing ende hadrandun wahim be untune melesat kok nggak ada hilang kehebatanmu kapan ketika memasuki usia senja semana gagahe semana hebate begitu tua melaku bengoyok bungen tiba dini wong sepondok asem sekine digeguyu ya wah bongen ngawaku kudu ngeper sapa bego apa maning bakal dibuka dadane tatone macan waduh gambare nembe ndelenge wis meriang tapi begitu tua buka dadane macan kucing ya kan cilik awake ya macan sote bengen dulu lho kuat dempak ora kini ngriput akhirnya menakutkan beli tatone malah putune bapak tua gambar apa sih cek kuno-kuno lu sepira hebat ya bakal wis tua mau tato gambar macan dadi kucing tato naga kayak cacing tadinya nah makanya waktune wayahe ulak lan panjenengan sami arep kapan elinge arep kapan insape sampean masih dipahi waktu alhamdulillah ibarat kehidupan kita ki wong luwian kaderkah sembarang jari ngomong luwian ya kan luwian tahun 2019 tahun 2020 kelingan beli tahun kun COVID-19 kayak ngapa pondok asem ngetir beli wak nggak lesuk rokok maning innalillahi wa inna ilaihi jebak beli sampean ada batu riang kan aja kun mati karane karir yang dewek iya tapi sampean alhamdulillah sampai dina kian masih dipai kesempatan ning Gusti semono masih dipai kesempatan masih dilangap dlongopeku ngenteni apa moning di kaki la ilaha illallah Anda sudah diberikan kesempatan Anda masih diberikan
waktu, maka pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sing wis pada ning jero kuburan ka siji pengene urip maning terus sembayang dikasih nguripi batin ya Allah. Nah makanya ayo tumbuhkan kesadaran. Lah kenapa? Karena pada akhirnya nalikane kita ngelakoni sembayang kanggo siapa? Duduk kanggo wong kana-kana, kanggo awake kita dhewe. Sok apa sampean beli merubah tatanan kehidupan donge tuan ning masjid bae. Ya Allah hebat temen je bengene mojo karepe dhewe. Donge tua jeneng masjid bae. Hebat beli dadine. Terus lamun sampeyan tua-tua angger bae kaya kono ya ora aneh je neraka mangsa wurung aja bocah kaya kono. Apa merubah cerita? Enggak ada cerita yang berubah, tapi ketika kamu berhenti, ceritamu akan berubah, anak cucumu akan bangga. Iya bapak tua kau bengene karepe dewek. Mbayang beli apa beli tapi alhamdulillah dong itu gelem mang masjid. Eman beli tadi anak putu. Bisa jadi bapak tua bokat anu ngongkon kita engko kita sing boncengaken. Bokat pengen mang masjid engko kita sing ngater rebutan butune sampeyan. Hei bakal sampeyan tua-tua masih selayak seloyok bae wae tiba bakal beli dedak nganak putu. Nah makanya ayo sadar, ayo eling. Kenapa? Kesadaranmu untuk siapa? Adalah kembali untuk dirimu sendiri. Kula masa sekedar ngelingaken. Lamun sampean eling alhamdulillah, beli eling alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya iya kita mengelingaken. Eling serok beli. Sampean eling kader cek nggo dewek. Amplop mangsa disudah kader kadang. Iya. Lah ya, ayo saling mengingatkan. Apa sih Jaka? Saya nggak butuh apa-apa. Kira-kira manjing suarga ki barengan kah? Ya. Oh, kira-kira geruduk sepondok asem ngono nek ketemu bareng suarga ning kana. Enak wa barengan. Mesti pengen manjing suarga dewekan bae tekan kana celangak selingkuh. Terus pada suarga ku barengan ya. Lah iya, jadi aja ilok ngarepaken batur cilaka ngarepaken batur Nusara. Jadi dongakaken kabeh muga-mugi Gusti paring pangapura kabeh masyarakat kula. Sing bener sing ora bener Gusti mugi paring hidayah, paring petunjuk. Konon dongaku. Bahkan dongakaken bocah mabok gelem gawe motor bocah kaya konon. Wah, remek jagat kaya ngono. Jadi jangan jadi kula lan panjenengan sami sing gelem ngaula karo Gusti Allah, sing gelem ibadah karo Gusti Allah. Lah padongakaken sedulur-sedulure sampeyan sing pating gledak pinggir dalan. Dongakaken sedulur-sedulur kula lan panjenengan sami kang durung sempat marak meng masjid. Kula lan panjenengan sami. Muga-mugi ya kelawan pendongane sampeyan. Jadi dongaku sing angger. Sampeyan medongaku bakal engko dewek dibagus-bagus, bakal wong sejen. Ya kita mah dudu apa-apane Jakang sengit ning maksiate. Bener sengit ning maksiate. Iya Jakang. Saya enggak yakin. Kok bisa Jakang bakal durung suwe. Waca wadon motoran cepak. Rambutnya abang, ngongkone wow. Bocah wadon kaya kono dilaknat Gusti Allah. Ya, barang sejene blades putune dika Jakang. Roba beli dongane. Ya Allah muga bungki ati pangapura. Kesalahane putu kula. Cingali dong aku. Jare sengit ke maksiatane. Ternyata sengite kula lan panjenengan sami juga karena ada efek lain. Sampeyan sengit ning wong mabok. Kenapa? Karena sing mabok dudu dulur ya kan. Suruk dulure dewek. Didongakna mati tadi ngdongakaken eling. Iya cari kabeh bae sih aja pilih-pilih wong. Yang dongakaken bae kudu milih-milih. Wong, yung bagian kaya konon tangga, batur, sedulur, kenalan. Ya Gusti ya muga-muga dipai eling golongan kun Gusti. Mugia dibuka atine, dibuka alam pikirane, dibuka dalan rezekine balik maning dadi bature kula ngibadah karo kula datang panjenengan ya Allah. Hebat kayane wah sampean mekonon beli dongane dika. Sangil keder yang kandane suwe-suwe nek.
Ya, makanya ayo kula lan panjenengan sami kembali kemana aja Kang, kepada titik dasar di Isra Mi'raj kene baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan cara tercepat untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu ibarat nih keilmuan kita sudah dikasih shortcut. Apa shortcut itu? Langkah pendek. Dengan apa? Sholat. Sedurunge anak sholat, ilmu kusuwe. Tapi begitu sampeyan sholatnya boleh ditinggalakan. Belajar ilmu apa saja bisa cepet. Belajar ilmu kejawen puluhan tahun. Tapi sok sembayang hitinggo. Beli kudu puluhan tahun. Hitung-hitungan perang dina pragat. Ngapa sembayangnya jalan, otaknya cerdas, ketangkep kabeh. Ya kan hitungannya mau ngana wolu iku jima lutu patronem lutu rolu manam jiro pat matu jilu ram jiji parlu jiwal bayang sakan ika pagri gelis bisa mah apa kebeli sembayang ya suwe bisa nih kudu tapat dikit puasane semene dina amalan kin puasa semene dina mbayangnya jalan beli kudu ditapai jelek kian berarti ya iya wis kehitung ya kader mentok dibagi papat Mundu jejati ngarange sebab kakek bakal surah bala mulut belum lingetan sili mulut jumat dilawal jumat dilakhir belum limangkat ngidul raja berwa puasa belum limangkat ngulon sawal kapit raya kong belum limangkat ngalor. Kenapa? Karena berawal dari ana caraka iku sebelah wetan data sawala iku ning kidul pada jayanya iku ning sebelah kulon maga batanga angger ning lor sing mati sehingga gara-gara sebelah wetan geratak gerutuk gere ning Bandung perange Jakarta sing mati ya Kalimantan banjir tsunami ya begitulah ada caraka data sawala pada jayanya maka batang ya iso kader mulak-mulak ya kuniku rumus ya semono-mono iku ya itu ilmu perlu dipelajari lamun sampeyane sembayang tekang wong santri ini marek arep hajatan ke tanggal pira bagus ya. Wong sampeyane beli sembayang ya beli kiong santri ini ke marek aja takon kun jor sembayang jepun mangun. Kan makane sampeyan ngilmu apa baik bakal dibarengi karo salat yakin Anda akan mempunyai percepatan. Wong sejen 40 dina bakal sembayangnya salat beli kudu 40 dina 3 dina bisa jalan. Wong-wong selikur dina sampean sewengi be tutup. Lho kenapa? Yang parak ja karo Gusti Allah. Kan ya suwe nang mambane mupeng. Sampean kan nambangi. Lho kenapa? Ya karena Kanjeng Nabi langsung ngadepe karo Gusti Allah. Cek carane. Apa Gusti? Salat kang 5 waktu. Di situ kamu berhadapan dengan aku. Maka disebut as-sholatu mi'rajul mukminin. Salat iku munjuke wong mukmin ngadep karo Allah Subhanahu wa taala. Maka muga-mugia kula lan panjenengan sami dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menjadi hamba-hamba Allah yang menuju keselamatan dunia sampai tekang akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'an walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi jahi sayyidil burhan
إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang langkunge saking kula nyuwun agungenipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.